maglalaro kami ng Connect the Letter! At kung sino ang mananalo ay mag-uwi ng 200 pesos! Simulan na natin! May 2 player at magbibigay sila ng tig-isang letter. At kung anong binigay nila, eto yung magiging unahan at dulo. Take notes, pwede kahit magkabaligtaran. Pero dapat, English word lang. At kapag natalo ka ng 2 beses, you're out of the game. Unang maglalaban, Yang Kido versus Larry. 3, 2, 1, C! Back! Tanga! No! Crab! Crab! Crab yun, guys! Alimango! 3, 2, 1, test! Sit! At ano yun? 4 na letter. Street? No, S-E-A-T. Sabay. Hindi. Sit! Nauna ako bago mo sabihin street nga. Street. Nauna Nasabi siya? ko agad is... Ay! 3, 2, 1, D! Acid! Nakalimutan ko siya natin dalawa ba? 3, 2, 1, C! Back! Tanga! Wala. Ulit-ulit ka. Kaya nga yun eh. Sabi ko na yung crab ka ganina. Club na lang! Club! Wala, inulit. Club. Hindi, crab ka Sabagay, ganina wala na. ngayong club. Disco! Yeah! 3, 2, 1, S! E! Science. Ay, gago! 3, 2, 1. D! W. Wide! Patay ka na. Last one na ako. 3, 2, 1. E! Head, E. Earn! Kita! Earn! Panalo si Yang Kido laban kay Larry at ang susunod na laban, Anahin ko na mag 3 points. Ace versus Jai. Mayabang ako. Natotoo din lang. 3, 2, 1, go! P. Overtime. And now, Magsalita ka si Jai. Nag-iisip ako. OT. Toronto. tama! Anong madaya doon? Magpapauna ka lang nga eh. Sige. 3, 2, 1! A. C. Canada, California. AC, tama! Canada nga, tama na eh. 3, 2, 1! B. F sa'yo? B. Sinadong ko mag eh. Sagot ko rin eh. 3, 2, 1! S. P. Oh, stop. Tanga! Still. Hoy na! Steel. Hindi, letter D eh. Ano yun? ST. Tox na lang. Usap. T-A-L-K-S. Tama. No. 3, 2, 1! K. Crib. Bingi. Korean Drama Brothers. KB. Kevin. KB. Back. Oh, tama. Dapat ni sarili K kasi inuuna ko eh. 3, 2, 1! O. E. EO. Elepanto. Isang sabihin ko lang. Obligate. Obligate. O-E. Tama. E-O. Tama. 3, 2, 1! P. Oh, di ba? PK. Oh, pick. Talk. Pick na nga eh. P-H-I-C-K. Pick. Oo nga pala, wala na. Mayabang. Mayabang ka, Jai. Panalo si Jai laban kay Ace at ang susunod na laban, talo sa talo, Ace versus Larry. At kung sinong matalo dito, eliminated. 3, 2, 1, go! Hell. Sleep. Oh, tama. Hindi nga. Seryoso to, boss. 3, 2, 1, go! J. Jack. 3, 2, 1, go! SU. Ang hirap na. Queens. Oh, Queens. tama. Tama, may Jack, may Chris. Oh, 3, 2, 1, go! K. Kill. Ano Wala, siya? wala si Ace. Also, I kill the bitch. 3, 2, 1, go! S. LA. Soldier. Ano sa'yo? Mana. Si Mana? Tagalog yun eh. Ano yun? SA? Santa. 3, 2, 1, go! M. Boom. Boom. Manis ka, boom. 3, 2, 1, go! EO. Europe din. May takot kanina si Jay eh. Ako lang ulitin yun. Tiraman na naman natin yung sarili natin. Orange! 3, 2, 1, go! A. Ha? U. U. U-A. Ano? U. Sa'yo ba? Ano yung U? Ay, U. Umbrella. A. Uy, ayun na, tama, umbrella. 3, 2, 1, go! A.
Kills. Oh, patis. Pinatay ka sa salitang Kay ba sinabi niya? Oo. Parang sinabi na yung kills kanina. Panalo si Ace at Larry is out of the game. Susunod na laban, Jai versus Yang Kido. At kung sinong matalo, makakalaban ni Ace. 3, 2, 1, go. P. D! P rin sa'yo? D! Dots. Ay, di. Wala yun. Toad. Ano yun? Ano yung toad? P-O-A-D. Palaka. 3, 2, 1, go. A. E. Kite. Kite. Kite? Parang gula. Parang Kate. Ay, 1, 2, 3, go. D! Oh. Daughters. Sid! Oh, Sid! Sabay. Sid! Oh, Sabay ba? sabay. Sabay. Ano ba sabi mo? Daughters. Hindi, nauna ka eh. Hindi, sabay. 3, 2, 1, go. A! Banana. Ah! T! T. Ano? T. Tot! Tato. Ano tot? Iniisip. T-H-O-U-G-H-T. Tot! 3, 2, 1, go. A. S! Ants. Ano yung ants? Ants. Ah, Mga langgam. Oo nga, no? 3, 2, 1, go. L! Goal. Mag-a-advance si Jai ng championship round at si Yang Kido makakalaban ni Ace. At kung sinong manalo sa kanila ay makakalaban ni Jai. 3, 2, 1, go. A! Angel. Tanga! Angela. Tanga! Ba't? Di ba pwede yun, Angela? Name yun eh. Angola! Ano yun? Lugar? Angola! 3, 2, 1, go. S! Hills! Hill! Hills! Hills! Yung ano, pang babae ba? Oo, sige na, Hills. tama na. 3, 2, 1, go. L! Hill! Hill! Ano? Bundok! Hill! Hayoli ka pide sa Galing hapta. 3, 2, 1, go. W! Words! Ay, word! Word! Pagbibigyan ko to, para naman makaganti-ganti ba? 3, 2, 1, go. L. E! Ikaw. Lake. Lake daw, sige. Pagbibigyan natin, para may laban-laban naman tong hype na to. 3, 2, 1, go. E! Engineer. Tanga! Engineering. Ito na lang, tatapusin na kita. Evaporate! Panalo si Yang Kido, Ace is out of the game. At ang maglalaban sa championship round, Yang Kido versus Jai. Walang kakaba-kaba. Bibisikan ko lang daw 5-0. Kailangan ni Yang Kido matalo si Jai ng 2 beses. At si Yang Kido naman, kahit isang talo lang ay champion na si 3, Jai. 2, 1, go. W! Weak. Away! Oh, weak na nga eh. Ano na eh? 3, 2, 1, go. S. Algebras. Algebras. Ano yun? Subject. Algebra. Subject sa math. Algebra lang yun. O, the alligators. Oo, tama. 3, 2, 1, go. N. Need. Ang inang yun. 3, 2, 1, go. R! Real! Real! Sabay. Una! Sabay. Nauna siyang Kido. Nauna siyang O, Kido. sige, pagbigyan ko. Real! Okay, pagbigyan ko. 3, 2, 1, go. R! Roaster. Roar! O, nauna. Roasters! Roaster. Eh, ano yun? Tabla. Roaster. Roar! Roar! O, sige, Nauna siya, pagbigyan ko nauna to. siya, Pagbigyan ko. 3, 2, 1, go. L. Bill. Ball! Bilagay. 3, 2, 1, go. Pabulin ko. Ha? O, sige, babulin mo para mga fans O, niya. sige. 3, 2, 1, go. G. D! Goat! IT, sabi ko. Goat, tama. Sabi mo D? Sabi niya, di, pero nga yung pinakali ko. O, sige, pwede na yun. Sige. 3, 2, 1, go. E. A! Oh, meron ako. Ay! Adventure. Maduga si Jai, tinalo niya ako. Kaya siya ang nanalo ng 200 pesos. Kung gusto nyo pa na mga ganitong kagandang video, ay huwag nyo kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel namin para makapanood pa kayo. Let's